10 la, 10:25 na. All right, so good morning, programmers. Good morning, everyone. And so let's, before we'll start, let me check muna what are the things that we are going to discuss for this module. So far in the syllabus, in the SCP rather, we are still in character, ternary, conditional, and switch statements, loops on week 8, while dual and 4. Week 9, counter control, sentinel control, flag control, and end of file. And then at week 10, we're going to be discussing about arrays and linear searching and then method. So I'll try to discuss this one today. No, I guess this one's already discussed in in our prelim period. So I'm going to get to review muna this one, and then after that we'll continue with this one. Okay? Sige. So sit back and relax. So if you guys have questions, you can then interrupt me. So again, what we are doing here is that I'm going to uh, discuss you with everything. I'm going to discuss everything na uh, anything that's inside of module 2, and then after that, depending on the pacing, like if you will be asking me like this like that, so as long as I can answer it, I'm going to demonstrate it to you. Okay, and don't you worry, because I'll be providing video recording all throughout every lesson, okay, in the week activity, and as well as in the SCP, you you will have there the walkthrough from starting from coding starting from scratch. Okay, so I guess I'm confident. I mean, I'm confident that you will not really you will really understand the idea or the concept about a certain topic, particularly if you are fan of if you're like fan of reading now and following instructions. Okay, so once again, welcome everybody, and especially to 2552E for Abi for rendering their time today. So welcome na to sila 2552A, and of course not 2552A. Thank you also for coming. So for 2552B na mga students, we appreciated your presence. So let's get started. All right. So let's create here a class. So you have known now. I mean, we have been discussing already the basics of Java. No, actually, the things that we have discussed so far in the previous mga discussions na to are just parang uh, basics. No, I mean, it's just a enough for you to get along with other programming constructs. Also with this one, with module 2 is still basics, but you can relate it this to C++ concepts because most of it are actually the same. Okay, I mean, only the syntax will, I mean, only some of the, not all, but there's a little ano lang, a few changes lang siguro, or little to no changes of the syntax. Okay, particularly sa libraries, but in terms of the syntax for each construct, almost the same. Okay, similarly the same syntax to, I mean, similarly with PHP and also with C sharp and some other programming languages are almost the same with Java. That is why it's really good to learn Java, no, or even C++ as your first language. Okay, so let's start with the idea of character. So character, from there, no, I mean, we character is a primitive type, and then there's also a what they call this one. There's also a corresponding, how do I say this, type for this one, which is in a reference type.
type or wrapper class. So for instance, if I'm going to instantiate, dati we used to we not instantiate, but we used to initialize our character by this. Okay? So, especially in C++, mga karaan ng C++. But as time went by, no, pwede na ka mag-initialize og character by this one. So, now, what's the good thing about using character as your what you call this one as your variable, or by defining your variable into a character type? Say for an instance, you have ch and you have something like this one. And as we all know, character as a wrapper class or as a reference class, it would have different, I mean, it would contain methods. No? So, daghan na siyang mga methods nato na makita dira. So, this would allow us to use this if that particular character is integer, is also is if it's digit, okay, if it's a letter, if it's alphabet, actually naapa dyan yung alphabet ni siya. So, or alphabetic rather. So, this would determine if this would return true if a certain character is alphabet or not. So, and then later, which is magamit na to siya in creating decisions. Example, no, we have, let's say, mm, display na to siya. So, character that is let's say alphabetic. So let's say for an instance in a string, let's say not a string, and then we have, you can either use the ch or like any other variable to represent character, but this time since character is a wrapper class that has static type methods, therefore I can just call it directly, no? Some of the functions there are static. Mabutang man na dayon na naka-static siya. So it's a static method and I can just call it directly with the class. So let's say for an instance, I have here a something like hello universe, uh, and at 1, 2, 3, 4, something like that. So hello to something in ana. So obviously, if I would like to determine, particularly if this contains an alphabet or a number, we can easily just do this one. So str dot carat. So for an instance, I want to know this is 0, 1, 2, 3, 4, 5. So I want to know if that character is alphabet or not. So if ever I will do this one, and I'm going to run this one, this would tell me that this is not an alphabet. So otherwise, it could be a digit, or it depends. No, it could be special character. So for an instance, I'm gonna be using is digit. Okay. So will this be digit character 5? So pretty much yes, because as we can notice, it's actually at number 2. So when it is read by our compiler, it is telling us that it is actually true. It is actually a character. Now, how do we know if it's special characters? Of course, there's no such thing as identifying special characters, because there are actually a lot of special characters. Okay, so but later on we can actually do that by using loops. For now, that's this is something activator lang. Okay, so what else can we see here? We can use if the character is uppercase. So if it's in uppercase, it can determine whether a series of string contains letters with uppercases format or lower cases, something like that. And there's actually more, no? So
here. You can actually view it by just navigating all the way down to the bottom. Okay, so there, no. Usually pag nakay is dire, this would give you a lot of functions or methods. Okay, so the only thing that what they call this one, the only thing that it is being read as a white space or a special character, I guess it's a space. It is not a special character, but it is considered as a white space. Therefore, it is also included here. So, kasi space is a special white space that separates the words for us to easily read. No, of course, no, we that's our separator to distinguish that we have different words, or kumbaga in a sentence we use space to create sentences. Okay, because if we don't have space, then that could be considered as one word, okay, as one whole in or one entire word. So therefore maglisod ta og grid. So that's why it's in programming uh it's also being created that a programming must have a such a thing na mag-grid og space. Okay, or if that is space, because um, probably that's could be basta isa sa pinaka-importante is ang space na white space, kasi it can be used as delimiter in reading mga data sets. Now, particularly katong nakita sa ato ang lab sa atong programming, no? Ay lab activity, no, lab hands-on na hands-on examination. Okay? So, speaking of which, di na lang ko mag-tell. Anyway, kay daghang kapi-kapi. Alright, so now, okay natin ano, no? So balikan nato ni siya later on. Then we'll start with loops. So loops, so for an instance, I have here like x is equal to 0 or 1, and I'm going to use a while. So dali na lang kayo na siya kasi we already know this one in C++. Okay, so let's say I want it to display numbers from 1 to 10. So you just have to do this like this one, and you have here. So again, this is the starting value. Okay, this is the ending value. So mo nimong next tan-awon the ending value, so 1 and then 10. I mean, this is for me, ha. This is the easiest way for you to read a certain or trace a certain program, because knowing knowing when it will start, or where it will start, and where or when it will end, it's something na very critical as a programmer. Okay, so starting and ending. So pwede na ka mag-create og number series na this will display 1 2 3, not display, but I guess I guess you will ano na anticipate that the the loop will count from 1 to 10. Okay, and then of course, as you can see, there is a display here. That's the time you will say that this program will display numbers. And then this is the update statement. Okay, so the update statement is either could be what they call this one, incrementation or decrementation. So of course, decrement is going up, increment is going down. No, spaghetti pataas, pababa, pababa, paikot-ikot. So inana ang loop, no? So pababa, pababa, paikot-ikot, and then you stop at a certain value, which is the ending value. So by looking at our program, we can easily recognize, or we can actually anticipate the output that it will display numbers from 1 to 10, because of the update that it says that the update statement
is updating by 1. Okay, so when you are going to run this one, this would give you 1 to 10. So if you don't want to use print line, of course, this will give you 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So probably if you're going to change this into 2, this will increment by 2. So starting at 1, ending value at 10, then therefore, upon reading it, they will start with counting 1 and then increment value by 2. So 1 plus 2 is 3. So therefore, it will skip to 2, and the next loop will be 3 is less than 10. So this will, of course, you will have to read this either to evaluate this if it's either true or false. So when it is true, then therefore it will execute this loop right here. So 3 plus 2 will be 5. So 5 plus 2 will be 7. So see, you have already the pattern there. So you can see the pattern, and um, it's once you see the pattern, uh, we have to trust our common sense now, because trusting the pattern will can maybe the best way to efficiently trace the program. But uh, sometimes now, if there are mga if conditions, you'll have to really read it. I mean, line per line, especially pag may mga if conditions. Okay? So, kasagaran sa mga mali sa mga students is if they assume that this one will be something like, if I'm going to put there the display, they are assuming that the loop will even display the numbers. Well, it's just counting the numbers, but it's not going to display the numbers. The only thing that it is displayed with this one is actually 11. Nothing more, nothing less. Because we removed that statement that says we are displaying numbers, or the numbers or series of numbers every time the loop is iterating. No, so that is why the display of this one will be only 11. Okay, so do you have questions? So that's while loop, no? Pretty much easy. Okay, so yeah, ano na to? Convert na to into do while. So do while. So same with C++. This is as easy as this one. So you have here, sorry. Yeah, I just have to put here while, and I'll have to remove this one, and then I'll put a do statement here, and I'll just reset the x to 1. Or you can actually create your or any other variable to represent the counter variable. So yeah, okay. So let's say this is x plus plus, this is also x plus plus. So this would give us the same output, but I guess magsumpay siya. So tama ako ang logic. So dapat punta nato siyang backslash n, and ano, not backslash n, but it's a print line to make this next statement in the do while will displayed in the next line. Okay, so that's it for do and while, and also for loop, it is easier. Actually, di na ako mag-copy. So the only thing I will do is like this. So for, let's say, x is equal to 1, so I still use x is equal to 1. So reset na kong x. So if you don't reset your x, guys, that's still the same, but obviously, pag abot man gud diri na line, the x is now 11. Okay? So probably kani siya dili na ni siya mag-display og anything. Okay? So I just hope inyo na siyang nabasa. Okay, atong iano ha. So this will not give any display anymore, no? So kung mapansin nyo, 11 na lang siya. Kasi the last value for x is 11, and then you don't update the x. So isa na sa inyong mga bantayan. Just in case there are programs that have been using um, variables from gigamit niya up
on the upper part and then gibamit na po niya on the bottom part. So that's one thing you should also get to consider. So with this, it actually resets the value of x to 1 and eventually mag-output na po siya pag output na po siya starting with 1 to 10. Okay? So the ending value is here, the update statement is here, and of course the starting value is also here. So to be safe, you can replace it with y or whatever you want to. So pwede nimo na siya imuong y, no? There's no one stopping you from doing that. So pwede na nimo siya i-y. It's up to you. Basta kung nag-copy paste ka, make sure lang you check everything. As in everything from there. So now I have the x and the y. It depends on me in the loop if I'm going to in the for loop if I'm going to use x at the same time, and then I'll do this one. Okay? So in here, as you can see, in the loop, na siya diri ang starting value, okay? The ending, and then the update. So ending is I just name it as an ending para it would be not non too technical kayo sa inyo ha. Actually, kung ato adyo na siyang iano sa syntax sa loop, this is an expression, okay? An expression that says you will need to evaluate it to true or false. So, if that is an expression in for loop, then therefore this is also an expression in while loop, and this is also an expression in do while loop. And this will give you x plus like this. Sorry. So remove the print line, put a print line statement here and there. Chanan, we displayed numbers from 1 to 10 and different looping statement. So if I'm going to make this as like z, of course, I can just do that z and then z, and this will be z. So I have used X, Y, and Z, and nothing is actually changed, or nothing has changed. Okay, question. Hi guys. Hey there, Code Conyu here. And so far, sir. Yes, sir. Uh, dali kayo, no, di ba? Perting dali ah. Easy wheezy. Okay. So, all right. If walay question, then let's proceed. Let's continue. So, ayaw mo kaulaw ha, pangutana. Okay. Now, let's say for an instance, we want to, o kani, ang pinaka-importante sa magloop ta, na dyan tayo kasagaran mga third party sama sa real life nato na yung mga third party, no? So, ako po yung nagtawag-tawag ko na ng third party, but this is what I can prefer it because it's a third party variable. It's a concatenation. This variable will concatenate and that's the process every time na kay i-manipulate or execute sa looping statement nimo. So if this is the case that I do this like ana, okay, so ang uban man gud no malibugan pa og pasabot ani unsa ni siya. So this actually concatenates variable or value. Okay, so this concatenates the x to hold. So every time it reads the value of x when the x is updating, it is concatenated to hold. So ginasumpay-sumpay lang ninyo siya. Mura siya og longest line ba no? Every time na I item isumpay niyo sa next katong item, then nanapoy na I another item isumpay na po siya sa next item, then next item until mahuman ang wala na item, then siya na ang imong isumpay sa imong kinabuhi. Joke lang. So that's one of the things that you can use as a technique, no, in displaying, kasi especially if you're going to use GUI, okay lang kung console,
Ana nimo na. Pero pag GUI ka, imagine mag-GUI ka dire, no? Like, di ba, system dot out dot print ano ka dire kanina. Sys o tapos, ay sorry. What was that? So, sys o, oh, di na mo mugana akong sys o. Sys o. Oh, di na mugana dyan. So, let's say for an instance, inana siya and then you do X something like that, di ba? So, okay lang pag console. Pero what if G option pane? Like, or UI? So you don't do that to your program. It's dangerous to your health. I mean, it's actually not uh, it's actually not practical kasi it will prompt so kung pila ka number series ang iyahanggi ano is i-prompt po na niya ng mga numbers. So pangit kasi si tawag na to ana, it's not a good design. It's not a good, mura siya virus noon tan-awon, no? Labi nag-infinite loop na, mura yung virus. Di ka mahuman. Luoy kayo ang imuhang user kasi simple way to create a virus, create an infinite loop na with series of mga unsa ni mga inani numbers. Not a virus but it's just a it looks like a virus but it's not actually a virus kasi virus will attack the system naman, no. This will not attack any but this will just annoy someone kung i-infinite loop nimo na. Example, how to create an infinite loop with this one? If it is a never ending feelings, no, if it is a never ending loop, so as we all know kani siya never ending siya kasi ang iyahang ano is instead na mag-meet sila halfway, si X o si 10, this will, ang X naman papalayo ng papalayo, which is normally nahanap man yun ng X, no, nagapalayo sa 2a. Rather than it's going back to 10, it's going back to you, which is ikaw si 10. So instead of going back to 10 siya, I mean not going back but instead of you meet halfway na mag-meet mo at this ano sa 10, ang X naman this time is palayo ng palayo siya. So which is nature sa mga X's, nagapalayo sila. Pero depende kung ang X in love pa sa imuha, malay mo paduol siya sa imuha. But programmatically as we can see, mobalik jud ang X sa imuha. Balik ang X sa imuha. Sure lang na, no? Pero again, this one, kanina program, ang X pa, instead na 1, 2, 3, ihanap, ang update niya is decrement. So therefore, 0, negative 1, negative 2. So dili magkita si number 10 o si X. So infinite loop ni siya. Nga i-randomly mo na nakay mga message apatay. Mura jud siya virus tan-awon. Okay, annoying na program. So you don't do that to your program, right? So maunang kani gamit kay ni siyang mga concatenation. So i-try na to para makita ninyo na how annoying it is. So yes, it is. Dara 1, 2, 3, 4, 5. You don't do that to your program because it's annoying somebody unless you are good at, I mean, you like annoying someone. Okay? So, that is why mas okay kung kita o ako. Joke. Mas okay kung ibutang nimo na siya at the end of the loop. And by concatenating the value nga gi-read niya going to to the end or to the last statement, to the last value of the X, then here the only time na i-display nimo is when you ended your relationship or you ended or when a loop has ended already, displaying numbers from 1 to 10. The same way happens in do while and in for loop. Sir, Yes, kanang hold sir kay para ra na sa ay ano kanang Jaption pane. para lang na sa wala nagbulag, mag-hold hujud mo kung maggunitay jud mo kung amo nagbulag. Pero kung nagbulag na mo, di jud mo maggunitay. No, this is not only for, definitely not
hold is just used for, it's just used for concatenating whatever the purpose may be of yours depending on the situation. Depende sa imo kung saan mo gusto paggamit si hold. Ah, I can just, pwede man ako gamiton si hold na ano na ako siya dire, i-ana. I can actually do that. Okay. The mere fact is that um, ang kani siya, it's just giving some options to your program na dili, especially pag magamit kag GUI na dili siya naga-prompt. Okay, every time mag-loop ang imuhang kani, mag-loop ni siya magtuyok-tuyok. So you can either use it in console or even in GUI. So dili lang pud for display purposes ha. Let's say for an instance, I wanna know the I wanna know the sum of a number. Okay, sum of number or the numbers na x. Uh, we call this as unsa ni siya, natural numbers, no? Natural numbers from 1 to 10. So isam na to ang numbers from 1 to 10. So you do this one, sum plus equals to x. So if ever na, like every time you, wala na jud ang system that out that print line, probably because of wait for a while, nawa lagi jud siya, no? Anyway, copy paste na ko ni siya. So you don't do this na ibutang po nimo ang sum dira. That's not a good idea. Kasi if you're going to, unless you want to trace, kani ginagamit ni siya for like tracing kung unsay update sa imong sum. So you can actually put that one there para makita nimo unsay value sa imong sum. So display run na to. So there, no, dara 1. So pag abot sa ano, nahimo siyang 3. Kay 1 plus 2 daw 3. Tapos 3 plus 3 is 6. 6 plus 4 is 10. 10 plus 5 is 15. So, kana unless ana imong gusto. Like, you want to know nganong naabot siya og sa toy last value 55. Oo, nganong naabot siya og 55. Pwede nimo na siya ibutang like x plus plus sum. Okay. So, x plus sum equals sum. Tama ba ni? Dili kay dapat unahon sa nako si yan. So 1 mauna si 1 plus 0 equals, so dapat 1 plus 0 1 mali wait. Mm, unahon na ko dapat mo display si 1 plus sum is equal to 1. So sige, try na to. So ang ano niya ani is 1 plus 0 is 1. So ma-display siya 1 plus 0, 1 na siya, 1 plus 1 na siya is equal to, mali na pod ang output. Try na to ha, mali ang iyahang output. Wait. Kuha na to ng G option pane sa. By G option pane. I-display na to si wait, print line. How will I do this one? So dapat na first i-display na ko si 1x plus the value of sum equals to sum. Okay. So ayan, 1 plus, mali ang yung logic, no? Dapat 1 plus 0 equals 1. Wait ha. Pero kung ibutan ako siya diri, this is 1 plus 0 is equal to dapat 1 na lang unta dito. Anyway, so 1 plus 0 is equal to 0 na po siya. Mm, much better na, how will I do this one? Ang logic would be kanina lang. Na ay mas simplest ano ani, pero I'm out of sani. So try na nato na magbutang tag y diri into like
Then you have here y is equal to sum, or yeah, so x plus t y, which is x, if it's 0, 1 plus 0 is equal to 1 plus 0 is equal to, this one will be 1. So 1 plus 0 is 1. So yeah, asa naman yung ano na may, ay okay, nagamit mong kugway diri good do. So a na lang. This should be a. O para 1 plus 0, 1, 2 plus 1, 3, 2 plus 3, 6, 4 plus 6, 10. So makita nimo ang transition, or makita nimo ang update sa imuhang loops, sa imuhang value sa sum. But if ang gi-ask lang man sa inyo is to get the value of the sum, this is just intended for tracing ha, kanay for tracing lang na. Pero if gusto ka na, ang program lang is i-display lang ang unsay ano sa program, unsay result, or unsay sum sa numbers from 1 to 10, pwede ra nimo siya ibutang diri sum, or ibutang nimo sa J option pane. So which is 55. Pwede gani mo na hold plus equals to tapos sum, something ana. Okay, so like that. No, so 1, 2, 3 plus is equal to 55. O much better, butangan nimo plus para mas gwapo tan-awon. Murag ikaw. O 1 plus 2 plus 3 plus blah, blah, is 55. Okay? Do you have any questions? Or any questions so far? This is that. Joke Sir, lang. nakoy pangutana. Yes, napol ko ito bag. Ang kana kaning string hold, sir, constant Hmm. ba na siya Ah, na variable name ang hold, sir, or pwede ra na siya ma-list? pwede nimo siya ilisan sama sa pag-ilis nimo sa imong X. Dili siya kailangan na hold. So, kanang hold, pwede ra na siya anything. Like, gusto nimo na bag-o. So, instead na hold, ibutang nimo siya into bag-o. So, pwede ra na siya nimo bag-o. Kaya lang, ginagamit na ko ang hold because it represents as a variable that holds the number or the value together, no? Di ba murag mag-represent siya na it by looking at it, naka-English siya, and at the same time wala ko, let's say wala ko katong mga wala idea sa programming, makasabot siya na hold, gina-hold niya ang value every time ano. Pero if you put something like here na m, this is m, medyo vague siya. Kasi unsa nang unsay pasabot ana code source code jud kay siya, no. One of the ano kasi factors na mas readable imong program, kay which is supposed to be dapat readable imong codes, is dapat you use mga meaningful na mga variables. Okay? Like if mag-sum ka, then use sum. If mag-total ka, use total. If mag-average ka, use average. If mag-hold ka, use hold. If gusto ka Bisaya, alagunit or sumpay, pwede na sumpay. Kung gusto ka sumpay, so pwede na mo siya imutang sumpay, kay syempre sumpay man siya sa imong kinabuhi. This is that. That, that, Sir, that, that. Okay. So, Sir, pwede mag-request, sir. Unsa man? Sa request na Katong to. review topic on tatong hands-on exam, sir ba? Mismatch error man na mo, sir? Gani no. Sige, review ka to yung gusto. Sige. Alright. So, unsa man to yung mga text na to? Tong hands-on exam, sir ba? Tong wala. Pangitaon ako ang text file ato kay kapoy man to ano no. Daghan tog sulod ang text file tama? Yes, sir. Pangitaon to text file. So, ni hangyo ka o sige. Nani bayad ha? Ay, ay. In lang, sir. Chip in. Asa na to? Grab, blah, 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 activity. Asa man tong
Oh, wala lagi ko'y copy ato. Namoy copy ato sa text file? Sir. Oh, i-send daw, i-send daw. I-send sa akong heart. Bitaw. Asa nimo i-send? Sa Facebook? Sige sir, sa Messenger sir. Sige, sige, sige. I-send sa Messenger. Unsay name ato sa text file? Sige, basta i-send sa ako ah. Sige, maghimo ko og program file. Lab exam. Sige. Kuha ni siya ha. Per code kay 100. Mana, nag-send na ka? Wala pa. Wala pa sir, ginapangita pa po na ako sir. Mao lang. Ako na po mangita be. Basi nasa, naman to sa psychology yata. Sige, paunhanay ta. Kung kisay makauna, mao'y mo bayad. Ay, kisay kuan. Ikaw na Kung lang sir. ako may makauna, ikaw bayari ko. So, ta. Mhm. Muna kung ganahan ka ng mangutana mo, pero di gani ko kabalo sa inyong ipangutana, mingon ra di ko kabalo ana. Bitaw pangutana jud mo, pangutana as in pangutana no. Kay sunod ako na may mangutana sa inyo ha. Okay. So, while waiting no, the reason nga nung nag-inani ta it's because inadali-dali na ako para maisa-isa ta mo og ka maisa-isa ta mo assess kasi probably by after mahuman akong discussion sa module 2 and 3 this karon na module gusto na ko mahuman siya para maka-start na mo sa project and then mag individual assessment ko sa inyo ha. I-discuss na ko na sa inyo unsay may tabuan na. Okay, during that time. Kay gusto na ko paabot nimo og inyong second year, ready na mo. No? So everyone is ready. Uh, dili ko gusto na mahuman lang mo second year, wala mo na ano na program. Bahalag wala mo naka-follow atong C++. Mas okay na ano niyo ang Java. Kay nice kayo ni si Java ninyo as your namay mo namay mo sangit as your fundamental na programming. Sige. So 5 oras. Okay raman mag-extend ta no. Ani udto na mo na mahaw. Extend nato ni okay ra? Nagkakaon ni sir habang gatanaw. Diretso na, sir. Pwede kana diretso ta kutob sa unsay ma-discuss karon. Humano na ko ni para full online na mo by next, no ba? The entire full online na mo din or full online tapos at the same time project na dayon. Diretso na ni Corridas na ni asa man to 2552A. Okay ni. Inay lagi kayo So, ning PLDT ay. Matugsa ko. Pukawar ako. Kanta sabi mo makita lang. na jud nako, sir, kung tama ba to ako. Makita jud nimo kung tama imo ha. Tan-awon pa ni ron kung kabalo ba ko atong program. Unsa kay ito'y output dapat asa man gud to na ako nabutang oy. Dugaya pod mag-load oy. Murag feelings niya dugay kay kabalo kung gusto jud ko niya or dili, no? This is that. Ang nga nang I'm trying to be millennials here. Millennial rather. Na-delete na nimo si Ibana, sir. Asa to? Sa imong desktop. Ha? Nadi ko stop. Ay katong gisample ra man gud nato tuno di man gud to ako ang di man gud to akong willingness inyo ha man gud to kamo man gud ato gud. Ay, You force me to do it. Dugay ayo class. If naamoy mas send ambot basin ning psychology. Dugay pa na psychology ay. Daw, dali ra man siguro sa dali lang Google. Ang psychology hinay. Hinay kayong psychology class.
Dili ta madugay, dili ta Sir, malangan. nako, sir. Na ka? Yes, sir. I-send ako sa account, sir, messenger. Oh, sige, send. Tapos, so ito kong buhaton. Kuha na itong instruction. Sa ito instruction ato. Ay, nana. Sige, na-send na mo sa messenger. Pero hinay jud ang ano. Nagklase po si mga. Na-send na, wala pa. Anara. Send na ako, sir. Pero wala ni ko. Wala pa ni Papa. Mao lang. Na-send na, pero naanak ko dire. Wait ha. I-view na ko ni siya at the same time. Para reference nato kay wala nakalimot na ko atong say possible output. Mao man i-read man yung file ani no sa text file. Yes, sir. I-read, sir. Ayun no si Jessica Soho man lagi to. Sana all relax kayo yung mga pepe dira nag Jessica Soho while nagaklase. Mga kigwad mga bataan eh. O hinay jud di ay. So ato na lang ko sa imong ano be. Ano na lang. Okay, there. So ayun, okay. Ato ning i-ano gamay kay meron. Pwede na po niwalain ana ha pero mas okay kung sige. So i-save nato ni asa ni save sa download tapos after that ang kuan ani instruction kani. Okay. Sige, pao na to sa download. Naman to siya. Wait for a while ha. Downloads. Ayun. So, copy files. Okay. Napan dyan si Ivana dayo, darao. Napan dyan si Ivana. Ikaw dyan, Na palagi ko ba? memorize dyan ni mong basta katikaran sa mga kauwagan ni mo. Joke lang. Alright, si Ma-feel man dyan Jesus. ako, sir. Wa pa ni mo gidelete. Alam man, kay, naman na diya, wala man na siya. Academic man na. So, yan, i-delete na yung academic. Wala jud. O sige, anyway, usay ano buhaton gyud nato ani. File reader, i-read nato to no. Yes, So sir. fret equals new. Ay, mag-scanner na lang ko ano na lang nako niya i-chain na lang nako si scanner o si file reader. So scanner scan equals new scanner new file reader. So file reader. Ayan. Tapos sa ti pangalan, I would have to ayan. So pangalan niya oh, sorry. Porbida. I-type na lang nako. Student grade dot text. Ayan. So, okay. I-throw exception lang nako niya. Di na ako mag-try and catch. Throws exception. Okay. So, what happened? Nasa gawa, sir, sa ako, bracket. Oh, piskot na. Sa sulod. Ay, wala na sulod. Ayaw jud mo nang sa gawas ra. Dapat naa jud sa sulod. Dapat masulod jud siya, no? Sige. And then, ano ba? Asa na to? Wala jud. So, i-read na ko siya. Then, asa na ko na ibutang? Sa G-option pane. Okay. GTEX, sir. JText area nga na G-option pane. Sige. So, while scan that has next, putang ko string, si hold na po na akong gamiton ha. And then, hold plus equals to scan that next line. Okay, butang ako \n. And ayata, pwede na wala i \n. Try, butang na sa natong \n.
And then scan that close. And then J option pane that show message na to sa JText area and then hold. Okay, para ma-display na to ang uy, yan. Kita ninyo ang output? Yes, sir. Okay, so na-read na nato ang file. Okay? O, di ba? Dali ra kayo. Man na. Sunod, wala pa di ay. Calculation na. Unsay may wala ko'y guide. Asa man to Ah, akong guide? design na ko sa kwan sa GC. Sige daw, sige daw. Na-remember na ko, kwaon na ko ang unit, ang average, tapos nato yung mga kailangan, no, ayos, sige, tanaw na to kay para you will see a technique kung saan siya pag-solve. Kanang ayaw kaayo nga tanan nyo siyang kwaon dayon diretso kay overwhelming manggod na siya. So, nasa messenger. Okay. Ina jud no. Asa naman to? Sir, 255. next slide na ko, sir. Picture lang. Dapit. Kat ng 2552B. Sa B, B, dahi ka? Yes, sir. Sige, sige. Okay, so, unsa man to? Naa siya'y, kung saan akong text file. Ako sang tanawon. So, dapat na siya'y average, point grade, letter grade, remarks. No, kani. Okay, so unahon sa natong average. So, inahon na to average, then point grade, letter grade, remarks. O sige, point grade ta. So, average data, sorry. So, kung ano tong average, so to do that, you will need to, so kay na-read naman ni siya, kailangan, sige, putang sa tadrik, double average. Okay, 0.0. Alright, so with this, kailangan na to og sama ni next line. So i-read niya the next line, so wala na, nabasa na tanan. So dapat check sa ako ni. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos ika 9. So I'll need to, pwede ninyo siya, amoy daghang options day ani. So ano na ko ang logic niya. Pwede ninyo siya mag another loop mo para makuha ninyong average. Pero pwede pod mo na, wait na. Pwede pod ninyo siya pwede pod ninyo siya isulod lang sa isa ka loop. So, nahon nato ning para di kayo ano sa inyo. Unaw sa nato ning i-separate nato into a loop. So has next pero ibasa na pod nimo siya. I guess magbasa na pod ka diri. Tapos kanilang hassle niya na part kay basahon na pod nimo siya again, no? So has next tapos this time kwaon nimo ni siya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So ika-9 siya. So therefore magbutang ka og variable na una kwaon ang subject schedule. So sub sched sa pa to isunod units time sa pana first second third. So F or first second third and then fourth and then yun average na dayon ta. So ang ano ani is butang nimo siya sa hold. I mean first is before nato siya ibutang sa hold ay. So sub
is equal to scan dot next. Ayan. And then nimo na siyang i ano tanan, i-next nimo na siya gikan sa sub, sa sched, sa units, sa time, first, second, kulang pagduha, third and fourth. Third and fourth. Okay, so after that, pwede ra nako ni dili siya i-capture sa akong i-capture jud is ang average. So na naman tayo average sa taas to kani. So average is equal to scan that next double. So next double na ko siya kay para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eh, kaya naka-double man siya. Okay, so after that, um, pwede na sana ako ni dili i-capture sila. Ang akong i-capture lang sa is katong average. So, kuhaon ako ang average, hold plus equals to ah ay tama din no kay kani di ay dapat i-double po na ako ning first, second, third. Sorry. Kay mo man ang average niya. So double dapat scan that next double. Sorry. Okay. Ayan. Next double. And then fourth. Uy, ano man eh? Okay. Walay third. Third equals fourth equals next double. Ayan. So, ang average is dili ko dapat mag-base 1, 2, 3, 4, and 5, ikalima. So, 1, 2, 3, 4, ikalima, kaunam kapito, ikawalo. So, i-divide na ko, if ipaon na ko ang average of first plus second plus third plus fourth divided by 4. So, mao na yan na ni ako ang average. So, I have here average plus backslash n. So, dili na nako ni mano sa hold pero ipakita na ko sa inyo ha ang update sa hold ha. So, sige. Check na to. So, narang average niya, blah, blah, blah. Okay? So, pero ibutang na to na siya tapa dira. So, how do we do that? So, pwede na nato ni i-remove kani si kana and then this one then ana. Okay? So, isa na lang nato ni tanan para dili lipog. Okay. Is this what did you do? Dili, sir. Yes, sir, pero magkut siya mo Dili, reflect, sir. sir. Di daghan siguro. Wala Layo yan. ra kay Sam. Layo ra kayo sa tinuod? Sure. Oy. Dili ra. Ikaw very Gonzalo. Ikaw Sir. very ikaw subsked units Lahi akong pagkasabot, sir. lahi ang pagkasabot. Pero tama ang output. Maayo basin ta mao pud to. So try kani sa atong yan first daghan manig way para ma-solve. So subsked units tapos sunod first. I'm not saying na kani ang pinaka ano ha na solution. So kani ang medyo mas dali ma-follow na solution kay first, second, third, and then backslash t, tapos fourth. Ayan, tapos backslash t. So ang nahitabo dire is para ma-read nato ang average which is para makabutang tag average dire, of course you will need to read each of the date record here no kani 1 maning isa subject kani 2 3 4 1 2 3
4, isa ni ka, 5. Ang space, ang nag-ano ana nila, ang space. So, kani siya kay Murag. Ana. So, pwede ra gud to wala gyap, dili siya naka-align. Pero at least para makita ninyo. So, this is 1, this is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 dapat ka variables. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mag-represent sa katong pag-next nimo. And then, para makuha nimo ang average, syempre, double nimo tong pag-read sa first, second, third, and fourth. And then, you get the average. So, now, the you'll have here the output. Check na to. Yun. So, dara na, average. So, pwede ninyo na butangan o ang hold, pwede ninyo na butangan o sa to, subject, \t, schedule, \t, para na siya name. Sa sunod, units, \t, time, sorry, time, \t, kay first, \t, second, \t, third, \t, fourth. Tapos \n. Okay, so ready, captured na nato ang first set. Pero this time, kung napansin niyo na siya ay point something. So kailangan na to i-format ang output sa average. So this time, magdungag tag isa ka string, ave na lang no for formatting. So ave is equal to string dot format tapos ave percent point 2. F. Ayan. Para ang ibutang nimo dre ave na lang. Okay? So para inigran nimo siya, ang display niya would be 2 decimal places lang ang na-display. Oh, what happened? Natay mali. Percent point 2 Ave Maria. 1, 2 units per second, third, fourth. Ay, sorry, average. Average. Ayan. Oh, what happened? Average is sa daw niyang ingon niya. String is that okay, applicable for the double. Ha? Pag sure, oy. Anong dili man? Ay double daw imong average, sir. Ha? Ako ang Basi kung average. parse pa na, sir. No need na, oy. Average. Ay, sorry. Mali akong ano, uy. Pina-Python, mani akong gibuhat. Point point to F, tapos diri akong average. Binugo naman yung maestro, oy. Sorry guys, naman ko'y Python ron, pina-Python siya, style. Ana day dapat. So, ako lang itong gituyo. Oh, walay average lagi. Asa naman yung average, yung naman appeal. Ave, fourth, ave. Oh, wait. Wala dyan na-display ang average, no? Ingana ba itaw, sir? Check na ko. Naaman siya. Right. So, na-concatenate na ako ang ave right here. What happened to you? Why you are not concatenating? Hold. Wait ha, wait. Yeah, pwede ra to. Ave, blah, blah. Na-read niya ang ave, pero balik mali lang. First, second, third, fourth. Mao na ni ang average.
piskot na ni ron. Mao na tong average class kaya kulang lang ko og nakoy kulang sub sked units first ay time kulang kog time man mo nag-ingon kulang kog time mao lagi na basta kulang kay kag time sa iya magbulag jud mo 1 2 3 4 so ikaupat ang time so 1 2 3 tama na daytoy ang kulang lang nato time unsay una units time units so after siya kay units okay sorry wala na ako nakita then backslash t ayan okay then so ayan. So nanatay subject schedule units time first, second, third, fourth wala tay nakabutang average. So dungagan lang nimo ni diri og backslash t average. Sige, sunod point unsay kwaon na to? Katong point grade. Sige, point grade ta. So since naano naman nato ni ang average nakuha naman nato ni na dungag ta diri og point grade. So point or PG na lang. So unsay formula sa PG? 100 PG is equal to unsay formula ato? Ka-remember pa mo? Formula tagay kong formula nakalimot ko sa formula. PG 100 minus PG divided by 10. Ay average di ay sorry. 100, sir. Ana And then plus plus 10. asa ang plus 10 niya dire? Plus Ah, ana ang result, Dapat ang sa result average. ng average, sir. baliktad, sir. sorry baliktad ay. Plus 10. Dili ko familiar sa ano. Ana Divide dayon divide og by 10, sir. by 10. Makita naman nato na kung tama ni siya. Kung tama na inyong gipang reference dira. Sige, so plus wait, average so PG na ta. Backslash T taas na kayo ni. Tapos PG. Oo. So tapos dungaga na to trick point grade. Point grade. Oo. So tama ka ninyong point grade pasin mali ha. Nag-send ko sa GC, sir, tong Ay, Tora, tama siya. 2.6, tama? 2.6. To. 2, tama. So, kaning PG, kay naman po ni point something, anaw na po ninyo ni siya, PGG. So, inyo na po ni siyang unsa ni, inanion para PGG, sorry. Percent point 2 FPG. Tapos, dire si PGG. Ayan. Basta, gets na, kuha na. Sunod, letter grade. Kani, letter grade. Letter grade. Unsa may mga ato, conditions. Next. Sir, nasa GC, sir. Nag-con ko bago. Sige, letter grade. Asa man. Ay. Kani? Adara. Unsa man ni? Dili, sir, katong tuto. Ay, nako. Ay, sa amani maday ni. Ay, dara. Okay. Oops. Unsa man jud? Asa na ito? Oy, mga secrecy. Oy, secret lang na siya. Dirita. Okay. Tama ato ang average grade. Tapos, ina na lang ko kung unsay mga, unsa na, 90 to 100. So, kung A, 90 to 100. So, 80 to 89. Ingna ko ha kay para ano ko i-guide ko. So mag-condition natay condition dire. So pwede pod every now and then asa man to ay sa dire pwede po ta dire mag-condition. Pwede ra pod sa baba no. So mag-condition ta na if average unsa to is
greater than or equal to 90 and average is less than or equal to 100. Ana ba to? Yes, O, sir. i-range na lang nato para mas dali. Pwede ra ko dili i-range pero mas ano siya kung i-range ninyo siya. Pero sa may disadvantage ani, ang disadvantage ani kay inyong compiler hinay lang ang pag-read kay duha man ka expressions iyang basahon. Pero at least klaro imong program. So iyon sa daw to niya if ang average daw kay Equals A, sir. ibutang A ang remarks Yes, sir. or AC, butang nato siya na A siya. So dapat letter grade LG na lang na siya. So LG nato ani would be A. And then so dungagan nato ni siya dre og LG backslash T tapos LG. Ayan. So unsa pa to? Oh, sorry. Unsa pa ganito? If Average is less than, greater than or equal to 89 padulong sa 80, 80. sir. 80. Okay. Sige, kung ano na akong pattern. This is B. Baliktad, sir. Unsa may baliktad? 80 ang concern na to. 80 to 89 kay B. So, okay. Baliktad yun ay. 80 to 89 kay B. Sunod, 79 to, 70, 75, sir. 75 75 to to 79. 79. Okay. C na ni. C, sir. Okay. Sunod, 60 to 74. 60 to 74. F, unsa ba? D? D. Okay. Now, So, 7, sir. sorry. 74, sir. Ang keyboard nako ilisdanan mo na mobayad jud mo ani ron kay para makapalit nako. So kani unsa naman 21 to 59, sir. 21 to 59. This is E or F? A, sir. E. Okay. Tapos 0 to 21. 0 to 21. F. F. Okay. Napay else? Wala na. Wala na, sir. Wala naman daw. Kung napa siya ikuan o note, kani medyo challenging gamay, pero sige lang. Tapos na remarks, i-apil na natong remarks. Daghan-daghan jud ay magbuhaton ani no? Remarks. Mr. F. So ang sa remarks kay if sa to? Ang belongs to D and E kay 5.0 automatically. Pero kung remarks nimo is 0 to 20 drop, 21 to 74 failed, 75. So kailangan to mag-nested. Pero it's up to you kung mag-nested mo. Pwede po mag ano lang. Pero para mas dili kaayo lisod on your part, pwede ninyo dili siya i-nested. Kuan lang nato ning kani drop, failed o kaning pass. Anyway, sa lahi man ang letter grade. So pwede mo maghimog another condition for if ang average niya balik-balik, kaya lang balik-balik siya. Pero same ba ilang condition dili no? Same naman yata, sir. Dito, Same lang. Same lang man di ay 90 kani sila pasar man ni tanan no. So kani siya dire this is remarks ani kay pilay ang say remarks ani pass mo. Sige mag if condition na lang ta, mag nested na lang jud ta para mas ano. So if grade, if average, if average is mas okay ni siya na ano ninyo i greater than or equal to 1 asat naman 75 padulong sa average grade. Pwede po baliktad inyo ha gikan sa 0 to 100 ana.
Tapos kani remarks ani para di na ta balik-balik pass. Tapos ang i-else na lang nimo ng the rest. Tapos i-if nimo ning asa taman dire. No? Yes, sir. Okay, dire na siya. Tapos else sa else kay dapat 21 to 74. 20 sa ito sunod 21 to 74, sir. 21 to 74. So mag else if na punta and instead if average is greater than or equal to 21 to average less than or equal to 74. So 21 to 74. So kani siya. Okay, so ibutan nato na siya diri na black. So i-if na lato ni kani ang remarks ani kay failed. Tama? Sir. Ang kaning nabilin i-else nato siya tapos sa to ingon niya dapat automatically instead na mag-display siya og ang D ug E kay unsa ang D on E? D and E. So 21 to 60 to 74 kani diri. Kanina part. So dapat na ang ano diri 5.0 no? Unsa to yun? Next wait. Dapat kaning point grade nato unya na lang nato ni anohon kay dapat i-change ang PG daw ani dapat ang PG ani PG wala kitay PG diri gi-compute man nato no o sige unya na lang ang PG kay kailangan nato i-change ang PG kung automatic daw D og E pwede po na ninyo i-condition na if D or E pero tara kay depende man pud gud na mamali pud siya un kanang 5.0 og 9.0 ato na siyang ano niya basta atong i-capture karon is if it's failed or pass muna okay failed or pass so I guess so far okay na ni siya then isumpay na lang nato ni. So this is F. So unya na lang i-capture sa nato ni siya and asa man na isa ka kulang. Kani yata. Oops, ayan. Okay, so sumpay nato si remarks. Ayan. Tang nato diri /t remarks. Tapos /n. Ayan. Okay? So again, mao ni ang inyuhang unsa ni remarks niyo. Pwede ninyo na siya i-enter dili sa start with the average. Ayan. Para di kayo unsa ni Ayan. Okay? And then lastly, butang ta diri og remarks. Okay, I guess done. Okay. Mag-apply jud din yung mga tanan learnings dire. Ayan, A, B, tama ba? Ang ato ang sa to. Kulag drop, sir. Ako lang kog drop. Dapat unsa ang drop katong sa last part kanin Sir. dire? Dire. Remarks is equal to drop. Okay. Yan. So yun, drop, failed. So ingon sa note na last asa na to? Oy, ingon there sa note that ang grade daw na nasa D ug sa E 5.0. Ang F daw is 9.0. So ang logic ani is duha. Actually pwede more than 2. Pwede ninyo idiretso na if iyang grade is belong sa mayong kagda if letter grade niya is D kay ibutang nimo 5.0 or E 5.0 so D or E tapos sa F kay 9.0 pero pinaka
the best nimong buhaton ani since kaning D ug E asa na to? Ang D kay 60 to 74, 21 to 59 kay diha man. So ato na lang siyang ibutang dire ang PG niya as dili man gapit na part no dire. So dapat ang PG niya dire is equal to 5.0. Pwede na lang ninyo diretsohon ana. Tapos diri na part ang PGG niya kay 9.0. Tama ba? Oo, para So ana siya PGG and PGG ang PGG yung i-change. So ayan 9.0, 5.0. Para di na mo mag-condition na if D siya, if E siya, kasi hassle na. Pero pwede gyapon, it's up to you. Pwede mo magpadayon na if condition na pod, if E siya, if D, diri nyo ibutang na if D, pwede diri PGG is equal to 5.0, if E 5.0, but again, ang ingon man sa range kay kung gikan sa 21 to 74 kay 5.0, so diha na lang nyo ibutang. Human na. Unsa pa kulang? Napay kulang? Ay, Katong napan. sa baba, sir. Naghanap siya, no? Sorry, guys. Okay, number of subjects. So, number of subjects you enrolled. I-total lang man ninyo. Units earned, subjects you passed, you failed. Daghan-daghan jud inyong gibuhat ani. Patay oy, sige. Unsa ga ini? First is kuha sa tag integer. So int number. Sa ni? Sa gwapong count na lang. Sunod, units no. Num of units. Okay. Sunod, murag na naman ko'y kuhan ani pattern ani last time nga kopyahon na lang unta to. Tama? Di lang na Na ma-convert yung sir, string. o ba? Sige, sunod number of units. Unsa pa sunod? Ay, double ning number of units kay ang count lang ang Unsa pa? Unsa pa to? Pass Ah, subject. I earned na lang ni earned. Earned tapos subjects pass pila ka buok pasar Failed o drop. pila ka failed pila ka drop. O Ay, katong ABCDEF, sir. napajuday ni. Sus, good. My goodness. A, B, A is equal to 0, B is equal to 0, C is equal to 0, D is equal to 0, E is equal to 0, o F pa jud. A, B, C, D, E, F. Okay. So, ipang-insert na lang nato ni. So, kani, upon pag-read, diretso ka count plus plus. Ana, kay mao na yung number of subjects. Ay, count plus equals to 1. Isa ni ka read, then bagong balik siya. So, count. Okay? And then, sunod, pila ka earned nimo. So, dili na baba ang earned. Kay sa unit man nato na i-compute kani diri. So diri nato na itapad. Okay, it's up to you. Pwede po diri sa baba ang computation. So earned plus equals to units. Tama? No? Yes, sir. Kaya lang nagyaw-yaw ni siya. Earned is 0.0. Units is next double dapat. Okay. So si units wala na ka I guess tama murang wala jud ay. So ayan, i-change na lang ninyo na. So sunod ang pass failed. So sa pass diri na pod, no? Counting diri na po ka mag-count. Plus plus plus. Tapos pila ka book failed. Sorry. Failed plus plus. Sa pa to? Drop. Diri ang drop. So drop plus plus. And then, unya na ng ABCD. So, isumpay na lang according sa display yata, murag dili to siya ibutang dira. Ibutang to sa lower part, dama? Yes, sir. So, kay ibutang to sa lower part, hold plus equals to
ano ta? So backslash n naman to no. So we have total enrolled, enrolled. Total subjects di ay. Total subjects. So backslash t tapos unsa man to? Enrolled ba to atong gipangalan? Unsa dito akong ibutang? Count di ay. Count, sorry. Hurot atong oras. Okay, next. Ay, sorry. This one should be tana to dire. Earned ni siya, earned. Units earned. Tapos this is earned. Tapos unsay sunod? Pass fail drop. Pass. Tapos failed. Okay, so thank you. Ay, dapat na i-backslash n. Backslash n. Backslash n. Wait ha, kay medyo ano na ibutangan diri pass, failed. Say sunod. Kung ABCD, sir. Drop. So this is failed. This is drop. So ang A, B, C, D kay so A, oops, ano man ni maapil mang N. So this is A. This is B. Pero na naman ni kuan, di ba? Na naman ni naka-code daan na i-copy paste na lang to ninyo. Display ra to, sir. O ganit. Sa kuan. Ang display pero nakainani na daan, di ba? Kamo na lang kamo na lang maghimo sa kamo na lang magpadayon unsa ang condition niya mga logic, tama? Yes, sir. Ana. So inani. So sorry, A B C D E F. So A B C D E F. Asaon man nato ni ron? Diri count. I-count ra po, di ba? Count ra po di ay. Ana ra po ka? A B++, C++, oy, programming na. C++, E++, tapos F++. Okay na, okay. And then run. Yun, so total subjects 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 units. O basta 38.0 daw ka units. Sabi no, kadaghan. Pass ni mo 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6, failed kay tulo. 1, 2, 3, aguroy, failed. Drop 1, so isa. Then A ni mo, isa, duha. O ayan, tama na siya. Kay tama man imong logic. Yes, sir. Ayun. So inato di ay ang Sa feeling. writer, wala nagkuan, sir. Ha? Nagbuhat kami writer. Naging writer? Inyo pang gipang store? Yes, sir. Ito kami nagbuhat og logic. Anaon na di ay. Pwede na day mas kimpil ang while, sir, no? Pero hindi ra daghan ang while. Ako isa raman ako ang while tanan. Actually pwede niyo ni daghag while depend. Smuts manggod tong gisa nako, sir. Ha? Okay. Bitaw. Bas, especially dili kayo mo familiar sa file jud sa file handling na unsa jud pagbasa niya kani murag kani siya guys, combination na jud ni siya of everything you have understood, like nanay loop, nanay if, tapos daghan kay logic, daghan kini siya logic. Ma-apply niyo ang formatting, ang logic. So mao day itong ang uban gamay unsa ang code na unsa to ilang gipang submit. Nagkakatawa na lang ko pero sige lang, okay ra to. Okay. I understand now na medyo ano dahil siya. Di man siya ingon na lisod pero medyo daghan siya buhaton. Tapos katulang jud no kanang dili man siya complex no if I may say, pero daghan lang jud siya logic na buhaton nimo.
And then probably kung ang imong logic di nimo matagpi-tagpi, maglisod jud ka og arrive sa tama na output. Probably daghan kay kag mga if or maghimo na pug kag another loop, pwede man to. No, I mean there's nothing wrong with that. But para mas pwede nyo i-simplify after like this. Siguro isa ni siya sa mga ways na ma-simplify ninyo ang codes ninyo. So, by looking at it kasi, medyo inani ang output. So, it would require daghan jud siya mga looping structures pero again, pwede na niyo siya iisa. Okay, sige. Anyway, do you have any more questions? Sige, unsa may questions, clarifications diri kanang like naasa Ibutang na man nimo ni sa YouTube, sir, no? oo. Basta ano mo invite mo og mga 10 ka tawo Ay, mag-subscribe. basic. Pa-subscribe. Oo, para pila pa man ako subscribers, 250 plus para maka-monetary na ko, makalibre na ko sa inyo pizza, kailangan 1,000. Sa mga week, hinay, magkay mo mga Magmukbang invite. unta ka, sir? Oo, hinay, magmukbang para daghan ko viewers. Ay, nako. Mga naman ay uso ron. Lagi, so mukbang na to Sir, atong no, pangutang. camprag. Yes, unsa man? Yes, oo. Ay, sir, Single, ha? File sa to? sir, kanang, ano sir ba? Kanang, pwede mangutan, sir? Pwede po dili. Ay, ano sir ba? Kanang sa tanan variable, sir ba? Kanang, unsaon siya, unsaon pagbutang og space, gani, sir? Sa tanan na, sir, kwan. Sa tanan ng mga, ano, sir. What Para do sa you mean? nang mga kwan, sir. Array, sir. Array? Unsa daw? Mga array, sir, na no loop, kanang mga ana, gani, sir. Para, kanang sound gani, sir, para magbutang og space ba? Sa variable? What do you mean? Wala ko Dili, sabot. sir. Wala ko sabot. Kung Dili, saan sir ba? pagbutang, Kanang, para sige sa daw. nang ano, gani, sir, kanang, sample, sir, kanang no loop, sir. Nang, halimbawa, sir, nag-display ka og word, sir. Mm-mm. Tapos, kanang, sound siya, sir, ba, para mabutangan gani siya mga space gani, sir. Kay ang uban mo gud, sir, kay digit ba? Para kani dire? Or lahi? Oh, Lahi mo yes, sir. Oh, kana, sir, kana inana, sir. butangan og Digit siya, sir, space. ba? Kay pag-store di mo Yes, dapat sir. Yes. pag-store di mo butangan dapat og ana dira may ani siya. Tama ba ko? Pag-store ni Dili, mo sir. dapat awon sa Dili, wala ko sa down, sir, sa baba, sir. Oo, tapos Sa baba. kani Akong pasabot, sir, kanang sa baba gani, sir. asa ang baba? Ha? Asa nga baba? O kanang sa inana dira, sir, sa baba, sa next na pud, sir, ba? Unsaon ako dapat na mag-store kog info dire kay may ani. Ana yung pasabot? Dili, may inana siya, sir, pero sa baba, sir, na space, tapos magsulat na pug kag line sentence, sir. /8 man yata yung pasabot, sir. Oo, /n ay kay bali imuhang output dili mo baba, bali ang musumpay siya dire mo ana, musumpay dire padulong mo ana Dili, imuha. sir. Sa sorry. Wala ko Dili, ka sir. Dili, sir. Mm. Dili, sir. For example, sir, kanang sa number 1, sir. Kanang Mm. gusto na ko, sir, kanang sa number 2, walay nakasulat dira, sir. Balik sa number 3, nasad na gani, sir. Tapos sa number 4, wala. Ana, Tapos sa bali number ana. 5, o kanang ingunan na gani, sir. Kasi gamito na nga code, sir. Duha ka /n. Duha ka /n imong pag-store Kanang, nimo unsa man? pwede, ano, sir, ipakita, sir. Wait, sige. Kapihon ako tong mga tawag ato code sa kani mga variables. Okay. Try do sa no loop, sir. Unsa daw? Try dito sa no loop, sir. No loop na to. Sorry, wala.
Natay nulo. Dili ay mag-create ka, sir. Gani. Pwede, sir. Wait, sample. Store file. Masin lahi akong pagkasabot ha. Masin advance na ni imong ano sa kuha. Wait. Ay, dili man, sir. Tapos store na ko ni na kantong i-input sa user store dito ana. Tapos na Asa, kay sir? kaning mga store kaning mga file ay kaning i-input sa user store na ko dire pero inaani dapat ang pagka-store. Ingon ana, sir. Nang hinana. Nga dili gamit ag loop ana. Sa ba? Tapos, i-execute daw, sir. Sige. So mag-file writers ako equals new file writer. Student sa to? Student grade. That text. Hatog true na siya dra. My goodness na keyboard. So, example lang, di na ta mag-encode. So, example, ang value sa imong subject kay samantangay mga butangan pa ni mga value gikan sa Sige, sir. user. Sige. Sige. Unsa nang mga style sa iyang subject diri? Kanila atong kuha na nato ni pattern, kopyahan na to pattern. So to CCE 103. Tapos sked niya is let's say SEM. Tapos units is equal to 4.5. Sa atong unit Unsa dili. na sir kato na mag-input sir? Oo, i-input mo man yata ihang gusto, wala di na ako makuha ihang gusto unsa na. Gets nimo ano? Ihang gusto Sir, pasabot. sir. Pero Ang katong ako ano ang yata sir, baka tong sir. pag-execute nimo sir ay Ay unsa man? Dili ay akong ginaingon, sir, baka nang halimbawa, sir, inani na lang kanang halimbawa, sir, halimbawa, sir, magsulat ka o gano'n, sir, magsulat kag talata, sir, di ba naman jud title, sir, tapos kanang di ba ang title, sir, kay hiwalay man jud na siya sa paragraph, sir. Yung nana gani, sir, kaya kumbaga na space, sir, ba bago katong mga information jud niya, sir. Kanang basta kanang spacing lang gani, sir. Kanang mag-space lang, sir, ba? murag magka-space siguro sa taas sir. Dire Sa kani. turo sa tanan, Sir, katong string hold siguro, sir. Then, kung pinakatumoy, backslash n. So ang gusto niya kay katong murag naa siya example naay pangalan dire ana tapos asa na schedule murag ana niya time ana niya another na pod ana mo gusto ana yes. Dili sa kanang halimbawa sa sige pwede isa lang siya, sir. Isa butangan lang ako ang dire niya, ana sir, ang title. Ana, sir, tapos okay dikit na ng other, sir. so gusto nimo na Is ang imong text file na ani nga naay subject ana para mahibal-an nimo kung para asa ni siya nga data ana mo gusto ana units sa kilid mo na siya, sir. Kanang sa baba, sir. nababa ko wala na ako nag-get so wait lang ha ako Dili. sa ipadayon sa nako ni basin mao ni imong gusto pasabot first tapos second
third, fourth. Ana imong gusto? Dili pod. Ah, Na naa ah, siya kana tanan, sir. like naa siya ano, ana niya magbalag mag-ano-ano na ni siya dikit-dikit. Nga gusto ka na i-title sila diha Dili, sa sir. text. Ay unsa man jud. Unsa man? Dili, sir. Grabe, sir. Oy, kanang, kuan ba? Kanang, halimbawa, pwede i-reason na lang na, sir. Harrison, oh. O, halimbawa, gani, sir, kanang, halimbawa, sir, magsulat ka dira sa number 1, sir. Oh, sa Tapos man kanang, isulat. ano lang, sir, kanang, sa number, di ba, number 1. Tapos, laktawan imong number 2, sir. Tapos, dira na pud sa 3, sir. Na pud siya yung nakasulat, sir. Ana, gani. Sige daw, tagay gid ako value, mga value para ano, maano na Kan ko. siguro sir, page katong page di ba class page Tapos, ata na kanang, ano, gani. Ako na lang ning ano na, ayon lang na ni Tapos, kanang, erase. ano, gani. Di na ako ni erase kay maghimo lang ako another text file. Kay para yan. So, ibalik lang ako is dati. Okay. So, Basi ang gusto niya abot, sir, is gusto niya ibutang sa specific line ng isa ka, like, for example, sentence or ingana, sir ba? ambot po doon. Watch. Wait nga, text file. So, sample. Ayun ang sample. Request the text. O, sige, tagaid ako. Example, sige, magsulat ko dire. Unsa mo ko isulat? Sige, example, sir, kanang, ano, sir. Kanang, wait lang, sir, kadali lang. Mga pangalan. Pwede na pangalan. Ano, sir, Sige, sige. kanang public class main, sir. Sige, public class main. Class. Na? Tapos, butangig curly brace, sir. Sir, sa ano, sir. Sa Tapos, dir. space lang siya, sir. Ana. Oh, yes, sir. Tapos, sa number 2, ganit, sir, kay kuan. Public static void main, sir. Maghimo ko siya kuan ba? Compiler. So, saan na pod? Tapos, dili, sir, kanang ano, sir, katong ganing murag circle, sir. Katong murag circle, sir, na, Ana? ana na, sir. Tapos, string dayon, sir. Ana, dili na. Tapos, katong box, ganit, sir. O, kanang arg, sir. Ana. Dili, So na, sa tunga ang box, sir. sa Pwede ra tunga. na, sir. Pwede ra. Pwede ra Sunod. man, day, sir. Oo, pwede Tapos, kay. tapos kanang Open. kulang siya curly brace, sir. Ana. Curly brace. Tapos, oh, yes, sir. Tapos gani, sir, kanang, halimbawa, sir, sa baba, gani, sir. Sa baba. Ana na pod. Unsa man. Sige, di ko mag-una. Okay, sir. Tapos, halimbawa, sir, example lang, sir, kanang ano, system.out.print line, sir. Kuan niya, text file ni ha? That print line. Sige lang, sir. Ana. Tapos, kanang butangi lang siya sentence, ay kanang words, sir, sa sulod, sir. Tapos, ano, sir? Taman. Tapos gani, sir, halimbawa, sir, ano, sa baba, gani, sir. Sa baba na pod. Kay halimbawa, na nakabutang January, February, March, April, May, June, July, sir. January, February. Ay, dili, sir. Ano Unsa ibutang na code, sir, ba? Unsa ibutang na code, sir, ba, para ma-separate siya diri sa Spider-Man, sir?
kanang pero ano sir pero sa tanan na siya sir na variable sir. Hello sir. Hello, hello. Hello. Oh, hello, hello. Hello. Kanang Wala. Na-loading siya, sir. Na-loading. Gets daw nimo. kanang ano gani sir? Abay Gonzalo. Oh, sige, January. Asa man ako ibutan January, February? Nakuha nimo sir. Wala. Dili sir kanang ibutang man ano Sa sir man? kanang sa ni sir kanang ano gani sir kanang J option pane sa sir. Hello sir. Ngano maginani man ko sa text file? Gusto lang ni unsa ni sample or sa Mo gani sir para kuan sir para dili para makuha nimo akong ginaingon sir ba. okay. Which is Pero sa tanan na siya variable sir kanang parehas nang sa mga ano gani sir na naglibog bang ko sir katong sa mga array gani sir pati sa mga katong sa mga while loop mm. Upa man ta nag-array. kay Nag-study lang ka. yes sir nag-study lang ko sir. Kanang ano gani sir namon ko to sa SCP week 5 sir. SCPY week 5 lab SCPY SCP week 5 lab 4. Wait. Sa kaniyang pasabot basin gi complicate lang nimo ang mga bagay-bagay. Wait ha. Check na to sa Sa SCP Edmodo week. sir. Oo, naman to dire. SCP week 5. SCP week 5 tapos lab 4 sir. Okay, lab 4. So lab 4 naa sa CC103. Lab 4. Ano ba ni? Lab 4? Kani? Sa pinakababa sir. Sa pinakababa. Okay. Na ano na ni no? Na loops Kasi naman kung na mouse ini. niya, Pinakababa sir. pa daw sir. Nahatag ba ako ni? Kasi katong Ay, month, Hindi wait. pa man ata na mao sir. itong store sa months. Yan Wala pa sa pa na nahatag ata sir. Dili sir katong sa SCP week 5 lab 4 sir. Prelim sir. Sa ano? Midterm naman to. Midterm na dito. Lab ay kani prelim. Okay, prelim. Kani Yes, sir. hindi Sa ay baba, kani sir. Wait, submit mong good niya po sir. Dili sir. Sa baba pag yun sir. Sige sir, sa baba pag yun. wala na. Kana sir, kanang number 10 sir. Kanang number 10 ganun sir. Oo. Di ba sir, di ba naman siya nakabutang sir na day of the week. Tapos, di ba, separate man ang Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, sir, sa Mm. sa yang title, sir. O, di ba, sir? Mm. Kanang sa uban pag yun ng mga variables, sir, ba na imuhang ginagamit, sir. Saan siya pag space, sir? Saan siya pag spacing, sir? Backslash T. Nana, Oh. sir. I-show daw, sir. Kani inani imong may nani siya og display. Kakita na jud ko, sir, nga na ay question mark sa mong ulo. Nalibog lang siguro ko sa unsa iyang or dili lang na o kaya ang iyang gusto ipabuhat na kay unsa ba? Kana ganing dapat dili Ay, namang good kay o namang good kani kay gibutang, sir, na. O mo kanang man sir. kani. Naman kay Oo. gibutang sa instruction sir na kanang dapat sir kanang
array ang gamiton ana sir or kung dili no loop. Wala, uy. Wala Ano na ka? hulog pa man Ah sir. sir, sa pinakataas sir. Sa No pinakataas array, nagod no sir. No No, loops man and array. oh, Dili meaning, Ano lang, dili is mag-carry. Oh, oh, di, ako sa man, no loops, oh, no array yet. Ayaw sa ninyo i-array daw dili kuno sir, sa ha. pinakataas sir. No. Di naman sa Asa? pinakataas sir. Ako katugod kanis gani sir. Oh, note sir. Oh. Answer the Lang following. yapon sir. No loop ug no array. Oh, no no loop, loop, no. no array. Di meaning, di sa mo mag-loop, dili sa inyo Oo. Di naman nakabutang sir. As, oh, sir. Of following activities using no loop or array sir. Using sir. Oh. Kabutang. Gani, using So, no tama loop, ang pagbasa sir. meaning, O using no loop. Array sir. Pasabot sir mo nang gamiton sir. Pagbuhat ah, ang, ano sir. No sir. ha? Gyapon. Karon man lagi instruction, sir. Pero Okay. karon may wala na nagamit og loop diha, sir. Dili gani. No need siya mag, Dapat lang no. dapat Dili talaga lagi, sir. Nag-using mo No kasi loop, no. nag-using ka ba? using no loop, meaning, positive statement, pero di ba tama man? Using no loop statement, no loop array. Tama Or man, sir. Nag-using lagi ka, sir. Sabi na namo sir na method ng no loop sir. Ah, na sir, Oh. ay. Without using, kung gusto mo, Di ba sir? without using loop or array, Sir, mabuang na ko hagik-ik dali, sir. ana sige. Tapos bitaw wala pa ni loop og array, wala pa ni loop og array. Kay gusto na ko i-appreciate sa ninyo na kung walay loop og array, inani siya ka unsa ni ka medyo hassle sa inyong part as a programmer para paabot atog loop ug array ma-appreciate ninyo nga okay katulad mga activities das time ni sir nga wala pay loop ug or walay mga array kasi kani ma-answer magunato ni with loop and array ana ba mo idea sa loop ug sa array no so for sure inyo yun na siyang answeran og loop and array para mas mapadali kay which is good naman pero ang akong goal there is ma-appreciate lang ninyo na dili sa mag-loop og array para inamnama sa ninyo ni na topic kay ang pacing na to inani sa until maabot tag loop og array that's the time magamit mo og loop and array na so in any activity na inyohang anohon anyway sige so example lang wala ang pasabot ato di ay ang pasabot na to without using loop or array sa tanan ha kanina mga activities so karon imong question is unsa man naman Ano dito sir? Ano oh loop and array dito sir? oh Abi no magud na ko gamit og ano sir? Array og no loop. ay wala dili sa Kay with nagbasa ko sa note sir. Sige, sige. Mali lang siguro Sir, minus ka dito, sir. Sa pag no short. loop. Mali mo instruction. Mali, dili, tama. Kaya, unsa man na yung, kisa man yung mga grammar teachers. Using no, mina, di ba? Using no, dili, ang using man god is, it's a verb that you're going to do. Pero, negative siya sa part na no, meaning, positive, negative. So, positive, di negative siya, meaning you don't do it. Ano ba? Ang instruction is buhaton nimo pero buhaton but you don't do it. Now, mo ana ko siya. Tama na siya sa Ay okay grammar. na din sir. Okay na din sir. Na mali na rin basa din sir. Sige, sige. Without na din ni sir no? Sir, Without pwede pa using. abot ng sir. Opo, opo. Sir, about lang sa IDE sir ba kanang ga-type guy ka sir. Nya, daghang kay kag mamali sir tapos pag mag-type na ka sir sa later ma-replace na siya masibog. Naka-experience mo na sir? Bitaw dire. Katong running kuan like Sa compiler na sir akong ginamin sir. no, Nya, pag-type na kuan. maka-try bito kuan na like katong night times na Sawa naman na pag-pick sir. Disod na mag type good kay kuha taas na kayo. kani man ani ana. Tapos night times na mag-type ka maunsa siya. Tama ba ko? Parehaning S sir kanang scan.close ay Oo. mag-type untahay ang S na ang nasulat nako diya dili S na sulat na okay
So iisunta nako pero ang na ilisdan sir kaning sinoon. Oo, nakatry ko ana. I am also ano kanang wondering ano nagain-anay ni siya gani. So sa Sa IDE, C++ sir mao gyapon. abi na Ako kog ang sa ginabuhat na ko ana sir is close na ko ang program, open ako balik. Hindi. Abi na kog ako rin naka-experience ana actually inig mag-recording ko, video recording ano ko naon sa lain lagi ning ano. Ay nato lang siya. So basin Kay bago taga pa mo siya. type ka ang katong sa Abante nga imong i-type ma-erase. Mao na iyang pasabot sir no. Ana sir. Same, Gin- naka-experience pud ko Ginabuhat na ana. ko sir kay i-close lang na nga i-open lag balik. Night times asa ito ha. Basta night times jud na mo kalit ra to siya. Tingala gay ko ana. Mali lang di kong basa, sir. Basta Okay daghan ra. kag sir mali na type. Kaya mag-debug ka sir ba? Sorry lang, sir. Sud na kayo. Okay ra, no problem, no problem, no problem. Sir gipaningot gud ka. Hala good. Sure oy. Oily lang jud kog now. Mo koy ligo god. Oh, palayon ka. 12:21 na. Yes sir. Sir wala ko na to sir kanang Sir, i-setting na nimo mali lang ko sa itong basa day, sir. Oy, no problem. No, you don't have to say sorry. Anyway, welcome ang to imong question. Kailang wala lang nako nasabtan unsa imong gusto ipabuhat sa ako sa text file. Kaya man ako to i-program na mga nato pero wala ko kabalo ba usaon nako pag-start asa ko mag-start kay wala ko di na ako ma-picture out unsa imong gusto jud. Basin mali akong iwan sayang-sayang lang akong oras. Di na ko ma-picture out imong gusto jud ipabuhat sa kuha. So mo nang hesitant ko to really do coding and then I was asking you para i-verify kung tama ba akong pagkasabot sa imo ha. And then medyo bagel jud dili jud naga bagling jud siya and di kay nako ma-picture out imong gusto ipasabot. So kadto lang di ay because of the instruction ka ningon ko ingon ka no loop no array. Unsaon pag no loop no array basin na siya basin I was thinking na nakay nahibal-an na concept na mag-program na wala na loop wala array. So kadto di ay referring to that particular instruction na nag-ingon ko without using no loop or array something like that. So in ato di ay. So yun na at least nakaklaro na ta kay katong reference na tong SCP. So okay ra to, no problem. Sige, unsa man? Unsa Yes, pa sir. ito? Pinsa lang, sir. Oh, it's okay. Unsa pa to? wala na ko answer no i-setting mao na gito sir. Wala jud ko ka lisod man gud pud i-Google. Unsa man pud i-Google ang Try tanakon. niyo og answer i-google din mo kabalo unsay dapat i-search nako. Mao gani no, mo na types is try mo Google sa mo ko isulat ani ha. O ka di ko kabalo mo di pud nako ma-verbalize or ma-put into written statement na makasabot si Google sa ako ang gusto ipasabot. So mo to medyo wala na lang pud ko wala lang pud ako ginaano pero ako na lang gina-disregard pero di jud ko ganahan maglagot ko magtan-aw naka-experience bitaw ko ana so basin pero even sa dili dark even sa katong white basin sa white na template basin sa template ni Yun lang gyapon sir. Dili kay tanan sir pati sa C++ sa una. ako sa kuha or sa inyo hapon sa inyong computer pod Amo apod sir. ah mao ding mag VS Code na lang o VS Code na lang ta. Pero pangit Basta man pud. i-save lang nya i-close nya open lang balik. Ulian Balik na naman. pod. Mauli Sir, ang speaking Ano of sa on VS di ay Code, sige salamat. saan paggamit, sir? Mike. guys, kung gusto mo mulakaw na ha, pwede na mo mulakaw. Sige lang, mano na iwan na lang nato ni. Unsa to na question? One sir, kining VS Code, sir. Unsaon paggamit og pag-run ato, sir? I mean, paggamit jud, sir. Nang pag-paste gud sa mga code, sir, og mag-code ka. Kay Secret, nagtanaw ang ko sa YT, sir. yung pala my day. Kay mag-download ba kag lain na app ay kining Yes, kuan, sir. medyo daghan kay kag anuhon sa VS Code. Wait ha. Ang sa Visual Studio Code manggod is okay man siya pero dili siya friendly for you na naga-learn pa sa programming kay medyo daghan man gud kag siya daghan man gud kag iset. Yes, sir. Daghan pa, sir. Di kay pareha sa Oo, Java, sir. oo. So para ani ate akong
Python man ni nako na klase, wait lang. Ano lang man ni siya pag download nimo siya mag-select lang kag language. So type ka C++, Java, C#. So tapos kani siya kung download nimo si Java na okay na siya pero i-download pa man na niya ang imong file ang Java na language pero kung na-download na no need na siya. Wait lang. Pero Tama ba ni? naapod siya yung extension, sir. Daghan gid kay set diri sa iyang mga components. Mao ni I-search ang mo kung sa imong duha mo to ka-downloadan, sir, mo to wala na lang na ako gipadayon. ayaw na lang dili na lang sa mo sa Eclipse. Yan Java na ni siya. Di na siya Python. Okay man pud ni kay mao man ni ginagamit mostly sa mga developers good. Flexible po siya ba? Nagaan po siya. Ayan, na siya. Sir, nakoy pangutana sir ba? Pwede nimo ma-explain tong sa week 5 lab 4 na number 7, sir? Asa to? Saman to siya? I-send na ko sa GC sir sa 255 sir. Hello, universe. Tapos, wait lang ha. Mas dinani man gud yang output. Pwede nimo siya i-terminal noon ani gawas nimo siya. Pero na siya mga inani man gud oh. Oo. So, yan. Hello, universe. Anyway, mao na siya sa VS Code. Dila na siya. Kay kailangan i-set diri sa hato dapit. Diri. Sa imong Maven. Yan. Kung mag-create kag Java projects, kani mga siya is for ano na jud ka na mga developers kani na mga GitHub or etc. Pero okay na ni. Okay naman ang Eclipse. Unsa to? Nakay gi-send. Wait lang. Haman to. Haman dapit. Wala man. 7 daw, sir, sa lab 4. Oy. Week 5 lab 4 sir na katong. Asa man mo gi-send? Sa GC sir sa 255 B 2552B sir. Kani dili ka dako isa ni. Ngano man unsa man yung problema ni? Dari sir sa OT sir ba kaning base pay times 1.5 sir. Naglibog ko dari sir kay sa ato pa sir ang excess sa 40 hours pag mag-excess siya 40 hours sir. Overtime na. Overtime na sir. Tapos ang nakabuta man gud base pay times 1.5 so mag example ang base pay is 10,000 then times 1.5 sir. So mao na nang iyang OT sir. Yes, mao na yang OT based sa imuhang base pay. Dili siya per hour. So imong per hour na overtime i-multiply siya sa imuhang base pay by 1.5 meaning 15% of actually 15% na siya of your base pay per hour nimo. Bali 15%. Kasi sir ang magawas magod for example 10,000 siya sir. Mm-hmm. Nagiging 15,000? Sorry sir. Na-confuse ko din nga part sir ba? Percent na siya sir or 1.5 yun na siya nga 1.5 sir? 1.5. So ayaw lang ka problema kung inana ka dako. Generous man kaayo si Daikaku Bitin Corporation. Okay sir. Nara. Yes, sir. Kung ano man guna. Hypothetical lang man guna siya ng mga unsa ni na mga kay overtime man gud dito man gud sa among nasod sa Canada, sa Australia. Sana ang all. ang overtime man gud mo namo dadto, di ba? Ang overtime man gud kay mga ano jud na mga meaning it's not already it's beyond your time convenience. So kung mag-overtime anuhan kag overtime ana meaning privilege nimo na dapat mas dako ang imuhang time rate ana kumbaga ana man gud siya dili man gud sa atoa kay murag di ba wala lang ang overtime siya ni extend lang kag time. So remember as an employee
Um, kung overtime man ako, inana lang yapon ang rate. Wala lang yapon kung nag-work within my range time. So dito man gud sa again sa abroad, no. Tung dito ko gahapon. Dapat that's something na ginaano na to. Kasi again, you're working 8 hours, pag mag-extend ka 9, 10 hours, 11 hours, you deserve something na mas bigger sa regular hours ni mo. Tama ba ang logic? Di ba? It's it's beyond your time ano na biya. Tama ang logic. Agree mo sa kuha. Kung ako ang maging senador, inana akong buhaton. Nay, butogit ka lang mo, sir. Butuhan di ka, sir. O nya, ano na ko, maghimo ko og isa ka, sana, isa ka commission na puro mga programmers dito, mga innovators, kay para magmukusog atong ano dire, infrastructure and technology. Charot, no? So Sir, ah, tudloan ba ni magbuhat og GitHub, sir? O account? magbuhat ra mo, dali ra man. Limpog man, sir, na may mga kuan dito. Isa May ano. mga para ka sa capstone, sir, ba na may mga idea. Dili ay sa ano? Ay sa inyong kuan. Web naman guna sa web ninyo. Web sa second year man yata ninyo na. Kung ako naman jud na kay kailangan ni pwede magani karon maghimo mo. Himo lang sa mo account. Magamit man ang puhon pang store ninyo dito inyong mga Na, na sir, para dili mag-lag among CP ay yung laptop. mao tama para naka-drive naka-cloud lang storage nimo ba. Oo. Sa web framework yata ninyo na siya, web technology ninyo na ma-discuss na siya dito. Oh, sige lang little by little ay lang sa karon. Pero pag Sir. paghimo lang sa mog account kung gusto mo. Anyway, kuan sa naman ta alas asa ni padayon tabi sa loops asa naman ta ato. Okay na ta loops di ay dili na nako i-discuss ang loops daw. Okay na ta? Okay na ta? Mga ano na ta? Stop na ta? Sama ni character. So kani akong giingon sa inyo na if di ba balikan nato ni siya ato ni siyang or maghi-try nato niya balikan nato na i-loop nato siya i-read nato kung i-count niya pila ang numbers, pila ang characters, especially kung gusto mo explore sa mga string manipulations. So magamit si character. Okay, so yeah, dire ta. Try ato na lang ding i-remove. And then yeah, so for loop pwede ta mag-loop. Sige, for loop lang ta. Int I is equal to, let's say, 0 I less than str.length and then asa maka I plus plus. So, let's say for an instance, atong buhaton dere is i-count na to pila ang numbers or pwede na to kwaon pila ang numbers, pila ang alphabet. Yeah, pwede na to na siya buhaton. Okay. Using character na function or character na class. So to do that, let's say int first is num na lang. Kung may number, alphabet, tapos special o space. Kana lang asa atong kwaon. So of course, the only way to do this is mag-loop jud ta. Okay, so let's start with identifying kung number siya. First is, we'll need to determine if that particular character is a alphabet or pwede po number, depende sa inyong logic. So, by doing character
dot, okay. So let's say is alphabetic. Pwede po is letter. Tapos str dot car at represented by I, no? So kani pwede nimo ni siya i-store into character instead of dito nimo ibutang, let's say ch is equal to then here and then diri na ka mag ano character ch. Yan. Okay? So now danana kay value sa character every time character per I mean every character sa string nimo, then that's the time na pwede na ka mag-count og let's say na alpha plus plus something like that. No? Okay. So mag else if ta say this is digit. So digit tapos digit plus plus. Oh, sorry. Nam di ay. And then check na to. Unsa pay makita nato diri if is let's say s space. So napo kay makita the s space. Oh, deprecated na siya. So that means kung deprecated na siya since version 1.1, this might work, this might not. Ang pasabot ng deprecation is or deprecated meaning it's not available anymore to my version which is 1. Java 15. So wala na daw siya since 0.1. Pero try na to kung mugana gyapon. So I guess was most likely dire mugana man gyapon ni siya dire. Nay bag-o kani daw is space car. Ayan. So either way, check sana una sa naton tong is space. Then later on gamiton na tong is character. Okay? And then of course, you don't have to matakabalo unsay mga special characters and more. Dili tanan na ma-visit niya as other characters except for number, alphabet, number, or space kay iyang i-disregard. Okay? So, now, mm, wala ginaiwa. So, now, display na to dre. String hold equals alphabet, ay, alphabet, pila ka buok, alpha. So, mura na gud gyapon atong nag-read ta sa text file. Kaya lang, syempre, dili siya text file atong gigamit. Napa mo, guys? Maghilom naman. Nakapa, sir. Isabot Okay. naman program. Ang uban ha, pwede na mo hawa na ha. Pwede na mo lakaw. Padayon lang ko para dako mahuman na nako ning mga discussions para next meeting nato ano na ta functions and array. And dapat to isa katong mga counter controlled gamay naman lang tong discussion. So this is space kung pila ka space tapos pila ka special child. Kani siya, nice ni siya for string manipulation. Kung mag-pursue mo sa mga string manipulation, especially ka na mga grammar, English, mga kanagin, di ba na may mga about mga string manipulation, mag-determine og mga vowel, consonants, mga inana. So, pwede ninyo ni siya gamito na library. So, is out lang nato. Tingnan nato siya yan, no? So, let's say we have hold. Okay, and there. Now, mulai backslash n, backslash n, backslash n, backslash n. Yeah, so itungod lang nato itungod. So 13, 5, oy, 5 tanan. 5 ka special ug space character. Try na to change. So kung mag-change ba siya. Yan, so nag-change siya. And special characters, mga ganito, say mas 7 na dapat. Yan. So this
thing right here is an evidence that we can read data from a string, no? Pwede niya siya sa text file na i-read niya kung pila ka book alphabet, pila ka book digit, space. So this would mean na pwede nimo ma-capture ang mga inputs, either character ba siya, either string alphabet ba siya, or either is digit pa siya, in such a way kung gusto nimo like kani gusto nimo siya tanan numbers na makita nimo sa data sets, kay imuha siyang i-compute, no? I-plus ba nimo tanan ana may mga instances na inana na activities. So pwede po nimo siya i-filter out kung pila ang consonants and vowel. Pero ang logic niya is different kasi wala tay, I guess wala tay ano is vowel, wala, is consonant. So far wala tay makita dara na vowel or consonant. So ang logic ana niya would be ano lang nimo siya, magbutang lang kag another condition na if CH is equal to kanilang medyo ano niya. So ang pinaka simple na buhaton dra is what are the vowels? So a, i, u, u, no? So tapos pwede ni imo i-lowercase or mag isa-isa jud ka, depende sa imuha sipong trip, no? Pwede nimo i-lowercase dire, pero what if ang ano niya, what if ano lang, what if appeal na itong uppercase and lowercase, so dili ka basta-basta mag-convert. Pero in case na lowercase lang na tanan or uppercase, this no matter man unsa ang anon, pwede nato siya pwede nato ni siya ibutang dire. We call this as method chaining. Method chaining. So str dot lowercase para dili na ka mag inani. So ana na lang. And then para for the rest, ch is equal to e, para di na pud ka magdako og e, no? Ch is equal to o, then or na pud ka ch is equal to e. So ay sani? I o ana man ano? So basta depende sa imo kung usay pasunod nimo na buhaton. Mo na siya u. So this is vowel. And wala man tay vowel dito sa taas, so vowel. So otherwise kung dili siya vowel, obviously ano man consonant. So mas dali kung vowel atong i-determine rather than consonant kay daghan man og consonant. Okay? And then pwede pod ang another way ani is pwede pod na kwaon nimo ang ASCII code aning mga A, B, C, D, pero pinakadali kanilang jud plus plus. So ayan, makuha na dai nimo, capture nimo pila sa alphabet, pila ang vowel, pila ang consonant. So with this one right here, vowels, vowel, and then consonants. Consonants. Ayan. So yan, daghan kag mabuhat ani na kanina library, daghan kag pwede ma-discover ani pohon, no? Magamit ninyo kayo ni siya. Okay, sige. So run na to siya and there. So we have 6 vowels and 7 consonants. So ayan, kung balo mo mabasa og loop, kabalo mo unsa ng STR car at dali lang ni siya basahon. Unahon H basa, asa sa C. Tapos if kanang H ba daw kay alphabet, sulod siya dire alpha plus plus. If belong siya ani na characters, no, so consonant siya. So 1 na ang consonant, 1 na ang alphabet. Sunod na basa niya E, L. So ang E sa ta E. So pasa na dire and then kani alphabet and then isa ka alphabet, so 2 na ang alphabet nimo, and then belong ba siya sa a i u o? So yes. So vowel plus plus. Okay? Now, another na pod L, so belong siya sa consonant. Tapos kani special character, dili siya alphabet, therefore ani siya dire, dili siya is digit, ani siya sa character, dili siya space, ani siya sa special character. So
Special ni siya, 1 ang special, then sunod minus special na po na, plus special, L, diri, consonant, O, consonant, vowel, then 2. Dili siya alphabet, how about here? Digit siya, so nam plus plus 1 na si nam. So inana lang, inana ang basahon di mo, inana tanan ang ano na. So kani siya, space car, ako, mao to no, isa na to sa ganinang ginaingon nato nga mag-type ka ani kay mawala ang sani. O kana. So space car is mas maayo nimong gamiton rather than space kasi again deprecated na daw ang space is a space. Dapat is space car dapat yung gamiton. Yeah, so that's the advantage of knowing loops kasi you can do so much about it. No, daghan kag mabuhat sa loops. Then manipulating string, mag-anog mga conditions and all. So, mo na itong kaya mabuhat sa loops. Okay? So, stop siguro nato ni kay sakit na akong tilaok. Sir. So, are we good? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Wait lang. Sa 2552B, napay 2552